सेपटे आदि आमर भवानीपाटना पटे भी सी पिक्चर कर ओडिया पिक्चर हो ओडिया गोटे राज्य ता भर 4-5टी माने लोकल लैंग्वेजर पिक्चर है कि लोक देखुं से गोटे बड़ कथा नुह से लोक माने अप्रिशिएट कथा नुह यहाँ मोर एक्चुअली सांताली हिसाब से 3 नंबर पिक्चर प्रथम मुई दुईटा कर सारी यही प्रोड्यूसर प्रथम पिक्चर 10 वर्ष तले कर हूँ सेकेंड पिक्चर आ मोर सेकेंड पिक्चर हिसाब से मुझे जड़े ब्रजराज नगर थे सेकेंड पिक्चर फिल्म कौन एमती एक्शन अच्छे लोक देखिए आग्रह प्रकाश करेंगे कौन एक्शन कहले टी कथा हूँ फैंटासी आम प्रति कथार कहे साउथर एमती होता साउथ पिक्चर कॉपी करमती प्रति कथार प्राय कहते कथा हूँ फैंटासी जो समय था आम एंटरटेनमेंट करुचे सिनेमाटे देखुचे से निजक आम हिरो सहित तुलना करुचे से क्यारेक्टरटा हूँ मु हिरोर बाप कि हिरोइन गोटे झील जाइए गोटे देखापी सी चिंता करे से क्यारेक्टरटा हूँ मु तो से इनवल्वनेस दरकार से प्रेजेंटेशन एमती हवा दरकार गोटे युवक भाव मु हूँ हिरो युवकर बाप क्यारेक्टर भाव हाँ मुझे बाप क्यारेक्टर हिरोइन जे हिरोइन बोली भाव ये जो इनवल्वनेस जे पर्यंत न आसी जे पर्यंत प्रेजेंटेशन न कर निर्देशक से पर्यंत आदृत हम ना ये सिनेमार पृष्ठभूमि कथा ये सांताली लैंग्वेज रोचे किंतु चालीचलन से गोटे पिला जे बाहर को सांताली जो परिसर भीतर को बाहर को आसिक कॉलेज पाठपढ़ा आरंभ कर लव लैंग्वेज से किंतु स्टोरी तो सामान से लव स्टोरी एक्शन कथा जदि उठिले माने जमती कौन कहती निजक पड़े प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरछेद तेणु तापर जो असुविधा आसी सी जो असुविधार भिलेन पकड़ा चाहिए खलनायक पकड़ा सी तार रिभेंज नहीं तो से फाइटा को आम टे डिफरेंट फिल्मिक वे प्रेजेंट करूँ से जो उड़ाउड़ी अच्छी ब्लास्टिंग अच्छी फायरिंग अच्छी चेजिंग अच्छी तेणु सहीटा को जहाँ जिनिस नुआ कथा से जो 7टा जो रंग ताकू टे पेंटिंग करके गोटे नुआ जिन प्रेजेंट कर जोटा कि दर्शक को भल लगे दर्शक ओडिया फिल्म कॉपी हो भूल कथा ओडिया फिल्म कॉपी होउची न वर्तमान लोकंकर दृष्टिभंगी चेंज हो जाए मत गोटे प्रमाण दियो खाली मुझे गोटे क्वेश्चन करुँची समस्त कहते कॉपी हो कॉपी कौन हो 30 वर्ष पूर्व कॉपी होता जिते वर्ष को 13टा सिनेमा 12टा सिनेमा 8टा सिनेमा होता से भी कॉपी होता जो 35टार पहुँचला से कॉपी होता आज समस्ते कहते ओडिया सिनेमा चलुनी लोक आसुना कि आजिका डेट्रे आपण मैंने समीक्षा कर देखूँ 65 पिक्चर यही वर्ष लास्ट ईयर पैंडेमिक पीरियड पर 65+ पिक्चर है मत कहतु जदि लोक देखुना 65टा पिक्चर गला कुआड़े जदि देखुं ताले हल कहीं ये क्वेश्चन भी आसो लोकंर तरीका बदल देखार तरीका हल को आसी देखा दरकार नहीं से नाला हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन नाला सुविधा नाला देखापी जानापी पेपर पहुँचापी मोर मन अच्छे पेपर पहुँचापी आज पेपर काली जा पहुँचला गोटे गोटे जगह तेणु से जापार कि आज सुइच टिप्रे जानते हाँ यहाँ कपी ये से से कपी होता है तो मो जानवर बोधे ये लास्ट 2 ईयर किसी कपी सिनेमा ना 2 वर्ष 3 वर्ष भितर कहीं से बड़ पिक्चर ये है ना जहाँ पिक्चर चैनल वाला कर चैनल वाला कपी कर बजे पारे ना सब जहाँ भी है मौलिक कहानी हो कि कौन 4-5टा पिक्चर भी देखिए हो से मत कहूँ सप्ताह को सबुदिन रविवार चैनल पिक्चर चले तरंगर बाधुचे निशातक बाधुचे सिद्धार्थर बाधुचे नुआ सिनेमा से जो मैंने फिल्म मेकिंग करुले 35 लाख 50 लाख देख से 25 लाख सिनेमा नुआ सिनेमा प्रेजेंट कर 50 लाख सिनेमा आवश्यकता कौन एठी कथा हूँ दृष्टिभंगी लोकंर दृष्टिभंगी बदली फिल्म मेकरंकर दृष्टिभंगी बदली प्रोड्यूसर दृष्टिभंगी बदल जी 25 लाख खर्च कर 2 लाख पाई संतुष्ट ताले से कहीं 50 लाख लॉस कर खर्च करके लॉस कहीं कर साधारणतः हल ना लोक पाखे पहुँच पारे गोटे मत कहूँ जगतसिंहपुर कोस्टाल बेल्ट ओडिया इंडस्ट्री कहले मैं प्रथम क्या गोटे कथा कहली ब्रह्मपुर अधा यपट देकरी कटक भुवनेश्वर और बालेश्वर पर्यंत ओडिया इंडस्ट्री ना सेपटे तो संबलपुर इंडस्ट्री रहा एवं तो आम सांताली कहे सांताली पिक्चर सेपटे ब्रह्मपुर फाड़े रायगड़ा पर्यंत से तो रहा तेलुगु ओडिया पिक्चर कहीं देखते एपटे राउरकेला बालेश्वर राउरकेला संबलपुर ओडिया पिक्चर कहीं देखते से कि जुगला गोटे दिन पढ़ले 2-4 दिन पढ़ुला गोटे हल में पढ़ुला देखुला एवं लोक दृष्टिभंगी बदली तेणु तरीका बदली जो आप तरीका अनुसार प्रेजेंटेशन करेंगे
ସେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ସେଇଆ ମିଳୁଛି? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେଇଆ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ। କଥା ହେଉଛି ଆମର ମେକିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶକ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯିବା ଆସିବାରେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିବ ଜଣକ ପାଇଁ। ସେ କେବେ ସେ ସିନେମା ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିକି ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକିରି 100 କିଲୋମିଟର କି 80 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ହଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ କି? ଏ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡପ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ମଣ୍ଡପ ଆଜି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସିନେମା ହଲ୍ର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, ଏସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ହଲ୍ ନାହିଁ ସେଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସରକାର କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? କାହାନ୍ତୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ସରକାର ତ ଆମର ତ ମୂଳରୁ ଶିଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରା ପରଠୁ ତ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମ ପଛରେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛତିଶଗଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇକି ନିଗମ କରି ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସବସିଡ଼ି ଦେବୁ, ଏତେ ପଇସା ଦେବୁ, ସେତେ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସାବତ ପୁଅ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ଆମେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ଇଏ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ସରକାର ଆମେ ଯଦି କପି କରିବା, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କପି ସିନେମା କରିବା, ଯଦି ଦେଖେଇବା ଇଏ କରିବା, ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସରକାରର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଜି, ତାପରେ 3ଟା ପିକ୍ଚର ସରିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଧେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ହେଉ। ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଇ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହଁ ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚର କି କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷାର ଏଇ ଭାଷାର କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚର ଜଣେ ସିନେମା କରୁଛି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ସହିତ ବଜେଟ୍ରେ 4ଟି ଫାଇଟ୍, ଗୀତ 5ଟି, ଲେନ୍ଥ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ କେଉଁ କୋଣରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦର୍ଶକ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି? କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା, କହିବା ହଲ୍ ନାହିଁ, ହଲ୍ ଯଦି ନାହିଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚର ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, 4ଟି ଫାଇଟ୍, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଫାୟାରିଂ ଅଛି, ଚେଜିଂ ଅଛି, କ୍ୟାନନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାର ବଜେଟ୍। ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ୍ ତ କହିହେବନି, ରିଜନାଲ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେଇ ପିକ୍ଚରରେ ଆଜି ଯଦି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଦି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର କାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ? ଯାହା ବି ହେଉ ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚର ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେମାନେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚରରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ସିନେମାଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଆଉ ଭଲ ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ୍ତାଳୀର ସେଇ ଭିଉଅର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ପିକ୍ଚର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।